Halil odbija sve Zeynepine uslove i ne želi da potpiše papir za saradnju sa Serdarom kada je Zeynep njegova pomoćnica. Zeynep pokušava da pronađe način da reši ovu situaciju, jer samo tako može uspjeti u svom cilju da od Halila vrati sve što joj pripada. Ona zove jednog čovjeka kako bi zatražila partnerstvo, a on govori da će joj brzo javiti. Zeynep prenosi te vesti Halilu, ali tada taj isti čovjek zove Halila na telefon da je Zeynep dala lepu ponudu, ali on neće prihvatiti ako Halil nije uključen. Zeynep vidi da ne može pobediti Halila i da je on uvek korak ispred, a on joj tada predlaže da večeras odigraju jednu igru. Ako ona pobedi, dobit će šta želi, ali ako on pobedi, Zeynep mora prihvatiti poraz. Tekin zove čovjeka kojem je dužan novac, govoreći da će mu danas ostaviti jedan prsten kako bi otplatio svoj dug. Ovdje vidimo da je Tekin uspeo da uzme Gulhanin prsten kako bi vratio svoj dug, ali ona ga nije uhvatila na delu. Nešto kasnije saznajemo da je taj prsten samo prva rata kredita i da će za preostalo morati da se snađe do sutra ili prekosutra. S druge strane gledamo scenu kako se Selma i Kumru useljavaju kod Erena i Kimet. Ovaj prizor iznenadio Erena koji je pomislio da više neće vidjeti Selmu u svojoj kući, ali Kumru je ta koja je nagovorila Selmu na ovaj potez samo kako bi se pomirila sa Erenom. Ali vidimo da i Kumru ima neku korist od ovoga. Kumru i Kimet se ne podnose već od prethodnog dana, kada su se srele na ulici i kada je Kimet bacila paradajz na Kumruino lice. Vidjet ćemo šta će se dalje desiti u ovoj kući. Uveče Halil i Zeynep igraju igru po imenu Mangala. Zeynep upozorava Halila da je veoma dobra u ovoj igri, a on joj govori da krene sa potezom. Dok Halil ustane da popije vodu, Zeynep koristi tu priliku da uzme jedan kamen kako bi ga pobedila, ali nakon što broje rezultat, Halil vidi da je Zeynep pobedila. Ona mu donosi papire koje mora da potpiše, ali Halil tada ustaje, govoreći Zeynep da će potpisati kada mu ispruži dlan. Halil je shvatio da je Zeynep pokušala da ga prevari i uzela jedan kamen sebi kako bi ga pobedila, ali sada je rezultat izjednačen i nema ništa od potpisivanja. Sutradan ujutru Zeynep ulazi u sobu pričajući sa nekim dok se Halil sprema za posao. Ona govori da će zakazati sastanak, ali dodaje da čovjek sačeka 1 minut na vezi da pita nešto svog muža. Halil primeti da Zeynep ne priča ni sa kim jer je okrenula telefon na drugu stranu i shvata da je samo pokušala da ga napravi ljubomornim te izlazi iz sobe. Za vrijeme doručka Halil govori svim prisutnim ukućanima, ali posebno gleda na Tula i Songul, da će od sada svi u kući biti kao jedno i da moraju da se podržavaju. Tula i Songul ćute nakon Halilovih reči, ali u sebi žele osvetu jedna drugoj. U toku dana u Halilovu kancelariju ulazi Kazim, čovjek kojem Tekin duguje novac, ali i čovjek koji je bio desna ruka prethodnog čovjeka koji je bio glavni za agronomiju. Halil je pre ovog susreta već saznao čime se Kazim bavi i ne sviđa mu se to, ali Kazim tada daje određenu svotu novca Halilu kako bi prikrio njegova zla dela sada kada je glavni. Halil spakuje novac u torbu i daje Kazimu, govoreći mu da on nije riza i da će pronaći sve prljave poslove koje Kazim radi, te ga isteruje napolje iz vile, govoreći da mu nikada više ne dođe pred oči. Zeynep to vidi i pomisli šta bi taj čovjek morao uraditi Halilu da on ovako postupa. S druge strane vidimo kako je Kumru čula razgovor Kimet i Meltem, kako žele da se Eren i Selma razvedu. Nakon toga Kumru odlazi kod Selme u sobu i pogleda sliku Erena i Meltem, zbog koje se Selma naljutila na Erena. Kumru shvata da je ova fotografija photoshopirana i da je Kimet kriva za sve. Selma shvata da je opet ispala tvrdoglava i da nije verovala Erenu, koji je siguran u svoju nevinost. Ona sada mora da vrati njegovo poverenje, ali kako će uspjeti da dokaže da je njegova majka kriva za sve? Zeynep se sređuje jer je pronašla partnera za posao koji će večeras u 7 sati doći u vilu. Halila zanima ko bi to mogao biti, jer mu niko ništa ne javlja, ali tada neko zvoni na vrata vile. Njih dvoje odlaze, a Halil ispred sebe ugleda Kazima, kojeg je danas izbacio iz vile. Naime, Kazim je pozvao Zeynep na telefon, rekavši da on želi da joj bude partner, jer se svi ostali boje Halila, ali on ne. Zeynep je shvatila da bi ovaj potez najviše povredio Halila, te odlučila da se upusti u ovu igru. Ali kako će sve ovo proći? Halil razmišlja o tome kako se suočava sa Kazimom,
ali ipak odlučuje da uradi nešto drugo. On zagrli Zeynep govoreći da je znao da će Kazim doći, a da su vrata ove vile uvek otvorena za ljude sa dobrom namerom. Kazim odlazi u dnevni boravak, a Zeynep ga upoznaje sa svim ukućanima. Međutim, nakon što Tekin vidi Kazima, on se začudi i uplaši otkud ovaj čovjek ovdje. Kazim u glavi razmišlja kako će Tekin doći na svoj red, ali da za to treba vremena, jer sada ulazi u biznis sa Halilovom ženom. Kazim ne ostavlja lijep utisak na ukućane i svi se pitaju otkud se ovaj čovjek pojavio tako odjednom. Zeynep vidi da je Kazim neprijatna osoba i veoma opasna, ali sve radi kako bi Halil potpisao ugovor. Uveče, Kazim kreće kući govoreći Zeynep pred Halilom da će sutra on sigurno dobiti na tenderu i da mu samo dostavi ugovor koji treba da potpiše. Halil je siguran da mora zaustaviti Kazima pod svaku cenu, jer život njegove žene Zeynep može zavisiti od ovoga. Ipak, nakon što odu u sobu, Halil govori Zeynep da mora da se reši ovog čovjeka pod hitno, jer će joj samo napraviti neku nesreću. Zeynep je odlučna da uradi šta god je potrebno kako bi nastavila da radi sa gospodinom Serdarom, ali Halil još uvijek ne želi da potpiše ugovor. S druge strane, Selma na nagovor svoje tetke Kumru pokušava da spasi svoj brak s Erenom, jer je shvatila da je pogrešila. Ona mu prilazi sa osmehom priča, ali Eren ništa ne razume šta se dešava. Ona mu otvoreno govori da želi da mu se oduži da je pocepala i bacila fotografiju, ali Eren ne želi da priča o tome. Kumru i Selma smišljaju kako da napišu pismo Erenu, kako bi mu Selma još više otvorila emocije, ali Kimet također čuje taj razgovor, te i ona piše pismo Erenu. Vraćamo se na situaciju u vili. Tekin je u velikom problemu zbog duga, ali u jednom trenutku ga Kazim zove, govoreći da pronađe Halilovu ponudu za tender na sutrašnjoj licitaciji i to će biti zamjena za vraćanje duga. Tekin odlazi u Halilovu kancelariju i fotografiše ponudu Kazimu, ali po izlasku ugleda kućnu pomoćnicu koja ga je vidjela. Da li će ona otkriti šta je Tekin uradio? Sviće dan i dolazi vrijeme za tender na koji će Hakan otići umjesto Halila. Halil vidi poruku koja je stigla Zeynep na telefon od Kazima da će dobiti tender i da će sve biti u redu. Halil odlazi do svoje kancelarije, ali tamo mu se pridružuje Merve, koja govori da je Zeynep danas rođendan i pita Halila da li će slaviti posebno ili kao porodica. Halil je skroz zaboravio da je njegovoj ženi rođendan, te govori Merve da će biti porodično okupljanje. S druge strane, Eren čita Selmino pismo i napokon dolazi do pomirenja između njih. Kime to gleda jer je pomislila da će Eren pročitati prvo njeno pismo, ali iza nje se pojavljuje Kumru koja je vidjela šta je Kimet uradila i spriječila je u tome kako bi se Eren i Selma pomirili. Džemil dolazi u Halilovu radionicu i donosi poklon koji je Halil naručio za Zeynep, te je zove da dođe kod njega. U međuvremenu, Hakan zove Halila govoreći da su izgubili tender od Kazima za samo 3 pare, te da je jutros video otvorenu kovertu za predlog, što znači da je Halila neko izdao. Zeynep je također dobila poruku od Kazima da su dobili tender, te odlazi kod Halila nasmejana, govoreći da sada kada je izgubio tender, postoji posljednja šansa da potpiše ugovor. Da li će Halil i Zeynep shvatiti da je ovo sve bilo namešteno i da su Tekin i Kazim krivi?